Well, okay, good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to the class. And how are you today? I do hope that everybody is doing fine. So we can continue the materials today. Well, before starting the materials, maybe I would like to explain or tell you something a little bit. Something which is dealing with your previous task. So, in the previous lessons, we were learning about how to construct an introduction in argumentative essay. So, after seeing your task, it seems that some of you seems that didn't really understand about the structure of writing an introduction. Jadi begini teman-teman. Jadi kemungkinan besar kalian tidak memahami tentang bagaimana membuat pendahuluan dalam bentuk esai itu karena kemungkinan besar kalian tidak menonton videonya. Jadi kalian tidak terlalu paham bagaimana bentuk introduction tersebut. Jadi kebanyakan dari kalian tidak mempunyai di introduction-nya tidak ada hook-nya, tidak ada background statement-nya, dan thesis statement-nya tidak jelas. Jadi you langsung mengungkapkan you punya ide. Jadi tolong please watch the video and try to understand about the materials. Jadi kalau bisa dinonton videonya 2 kali baru dikerjakan tugas. Jangan langsung masuk ke tugas karena percuma kalian kerja tugas tanpa memahami maunya kayak gimana. Jadi ini apa namanya, pembodohan diri sendiri gitu. So you get nothing from here. Kalau misalnya Anda tidak paham terus kerja tugas, jadinya nanti sia-sia semuanya. So I want you to get something from this lesson. So at least you understand the structure of the essay, how to construct an essay. Jadi intinya seperti itu. Nah, saya harap later on when you are writing the body paragraph, you can fix your introductions, especially in the thesis statement. Okay. And then now we are moving on to the next materials. So we're coming to lesson 2. This is about argumentative essay, especially in the agree and disagree topic. And then again, so before I explain, let me review again that part of the essay is introductions, body paragraph, and conclusion. In the introductions, it consists of hook, background statement, and thesis statement. Jadi tugasnya kemarin itu kebanyakan tidak jelas hooknya yang mana, tidak jelas apa background statementnya, dan tidak ada thesis statementnya. Jadi nanti di body paragrafnya juga tidak jelas. Okay. Now we are coming to the next materials. Well, ini topik yang kita bahas dan saya akan melanjutkan. I will continue my introduction. So it's better for children to grow up in the countryside than in a big city. Do you agree or disagree with the statement? Jadi introduction saya kemarin seperti ini ya. Tolong diperhatikan baik-baik. So the place where children grow up and live determines how good their future will be. Jadi ini adalah hooknya. Ini adalah statement atau kalimat yang menarik, yang membuat pembaca menarik. Ini cuma contoh. Anda bisa membuat yang lebih bagus. Kemudian background statementnya adalah some parents consider that bringing up young generations in the countryside is not as good as the big city. Jadi ini adalah cukup mengambil ide dari topik dengan cara memparaphrase atau merestatement. Nah kemudian yang ketiga adalah thesis statementnya. Ini yang paling utama dalam bentuk dalam introduction. Jadi kalau kalian misalnya tidak punya thesis statement, maka body paragraphnya nanti tidak jelas. Nah ini pertama, I totally disagree with this statement. Jadi adalah jawaban dari pertanyaan do you agree and disagree. Jadi ini thesis
statement selanjutnya adalah, in my view, cities are the best place to grow up children and to live due to the considerations of education, transportation, entertainment. Jadi ini tiga ide, education, transportation, dan entertainment adalah the main idea of the statement. Jadi nanti di body paragraph-nya saya akan menjelaskan di body paragraph 1 tentang education, di body paragraph kedua tentang transportation, dan body paragraph ketiga tentang entertainment. Jadi ketika Anda membuat introduction, kalian harus punya ide utama dalam thesis statement-nya. Apa ide utamanya? Jadi Anda harus membuat tiga. Dalam hal ini saya ingin kalian membuat 3 thesis statement yang kalian akan jelaskan di body paragraph. Jadi di introduction sudah jelas apa main idenya, apa yang kalian jelaskan di body paragraph. Jadi seperti ini tadi. Jadi ada education, transportation, and entertainment. Jadi ini adalah main idea yang akan dijelaskan di body paragraph. Nah, sekarang we are coming to the body paragraph. Jadi tolong dipahami, baru nanti kalian membuat tugasnya supaya terarah gitu. Jadi tidak asal dibikin. Well, this is our materials about how to write body paragraphs. Jadi in the body paragraph tadi sudah jelas di text statement-nya bahwa ada 3 topik atau main idea that I'm going to explain in the body paragraph. The first is about the education, the second is about transportation, and the last is about entertainment. Nah, in this first body paragraph, I will explain from the education point of view. So, in my body paragraph, the body paragraph will cover first topic sentence. Jadi topic sentence adalah the main idea of the paragraph, which also link to the question. Jadi topic sentence adalah ide utama daripada paragraph tersebut. Jadi setiap paragraph harus ada topic sentence-nya, harus ada main idea-nya. Jadi satu paragraph satu main idea, dan harus ada main idea-nya apa. Nah, di sini tadi main idea-nya adalah tentang education. Nanti saya buat dalam bentuk sentence. Nah, yang kedua harus ada supporting sentence-nya, atau biasa disebut dengan supporting detail. Apa itu supporting detail? Adalah penjelasan yang mendukung you punya main idea. So supporting sentence is this says how or why something is important. Jadi Anda harus menjelaskan bagaimana atau kenapa hal ini terjadi gitu. Misalnya tadi kenapa anak-anak harus bersekolah atau dibesarkan di kota. Bagaimana dan kenapa gitu. Itu yang you harus jelaskan di supporting sentence-nya. Kemudian setelah you memberikan penjelasan kenapa atau sebagai supporting sentence, you need to make example. So example sentence. So you need to provide a real life examples linked to the idea in topic sentence. Jadi contohnya harus berhubungan dengan topic sentence yang tadi di atas ya. Jadi example di sini sebagai penguat tentang supporting detail Anda. Jadi kalau misalnya tadi Anda sudah memberikan alasan, Anda harus lagi menambahkan contoh supaya ide Anda betul-betul kuat. Jadi orang betul-betul bisa memahami what you are talking here. And the next is, because this is talking about agree and disagree, you need to have opposing sentence. Jadi opposing sentence adalah you have to make an opposing point, then you counter it. Jadi nanti ada contohnya seperti apa yang dimaksud dengan opposing sentence. Jadi kalimat yang mengkontras main idea-nya. Oke? Kemudian the last concluding sentence. Jadi setiap paragraf Anda minta untuk membuat concluding sentence. Jadi kalimat yang memberikan kesimpulan dalam satu paragraf tersebut. Jadi ini bukan paragraf kesimpulan secara keseluruhan, tapi kesimpulan dalam paragraf tersebut. Okay, this is the example. Okay, this is the example of the body paragraph. Well, so the first sentence is the thesis. So the first sentence is the main idea or the topic sentence. So the first reason why children should grow up in the big city is that they can acquire better education. Kan tadi di introduction di thesis statement-nya ada di situ main idea-nya tentang education, transportation dan entertainment. Jadi di body paragraph 1 saya akan membahas tentang education. Jadi this first sentence, jadi ini kalimat yang pertama adalah topic sentence. Jadi ini adalah
main idenya. Main idenya apa? Education. Jadi kalimatnya seperti ini. Jadi the first reason why children should grow up in the big city is that they can acquire better education. Jadi education is the main idea. Jadi di sini saya akan fokus membahas tentang education. Saya tidak membahas tentang transportation dan entertainment. Jadi I'm going to explain only idea which dealing with education. Jadi we call this topic sentence atau main idea. Jadi setiap satu paragraf itu harus ada satu main idenya. Okay, the next is supporting sentence atau supporting detail. Jadi sekali lagi supporting detail adalah penjelasan kenapa atau bagaimana. Okay, let's see. In the urban area, pupils can choose more qualified schools to gain more knowledge and skill. Besides, they can also get better teachers and more information resources, both from the library and internet because the schools provide the facilities. Jadi ini adalah alasan kenapa mereka harus bersekolah di kota atau kenapa harus dibesarkan di kota. Jadi alasannya karena di kota anak-anak atau murid bisa memilih sekolah yang lebih berkualitas untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, mereka bisa juga mendapatkan guru yang lebih bagus dan mendapatkan sumber-sumber informasi yang lebih baik itu dari perpustakaan ataupun dari internet. Karena sekolah-sekolah di kota itu menyediakan fasilitas yang mereka bisa dapatkan hal-hal seperti itu. Jadi ini adalah alasannya kenapa mereka harus dibesarkan di kota supaya mereka bisa mendapatkan sekolah yang bagus. Okay, for example, ini contohnya, ini adalah example sentence. For example, atau bisa Anda mengatakan for instance, or you can say to illustrate, or you can say as an illustrations. In Makassar City, students may choose to study either in the public schools or private school, which offer more amenities like sport, library, multimedia, and qualified teachers. Jadi, contohnya di kota Makassar, para pelajar bisa memilih apakah mereka itu mau bersekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta yang menawarkan mereka berbagai fasilitas. Jadi amenities artinya facilities ya. Jadi saya memparaphrase kata facilities supaya saya tidak mengulangi kata-kata facilities. Seperti sport, library, multimedia, and qualified teachers. Meanwhile, nah ini adalah opposing idenya. Jadi saya mengkontras ide main idenya. Jadi meanwhile in the countryside, equipment in learning is very limited. Jadi sementara itu di pedesaan perlengkapan untuk belajar itu sangat terbatas. Therefore, children cannot enhance their competence properly. So this is the opposing sentence. Kemudian terakhir adalah concluding paragraph atau concluding sentence. Jadi so atau bisa menggunakan kata therefore, living atau you can say thus, living in the city is more recommended due to the complete amenities. Jadi ini adalah concluding paragraph. Jadi tinggal di kota itu katanya lebih direkomendasikan karena adanya fasilitas yang lebih lengkap. Okay? Jelas semua? Is it clear guys? So now you're going to make an assignment. So you're going to continue your introductions, and then now you're going to the body paragraph. So the topic is just the same. So when continuing the education in another city, some students think that it is better for them to stay in a boarding house than in a relative house. Do you agree or disagree with the statement? Jadi write your body paragraph 1. Jadi only paragraph 1. Jadi paragraph 1 di sini adalah tergantung apa di topik di main idenya di you punya thesis statement. Jadi write your body paragraph 1 no less than 50 words based on your previous introduction. Jadi Anda membuat body paragraph 1 tidak boleh kurang dari 50 kata. Jadi harus di atasnya, bisa sampai mungkin 70 atau 80 kata. And then your body paragraph 1 should consist of topic sentence, supporting sentence, example, opposing idea, and concluding sentence. Okay, is it clear? And then you have 15 minutes to do this. Well, jadi sekali lagi direvisi
introduction-nya, khususnya thesis statement-nya, supaya nanti berhubungan dengan body paragraph-nya. Okay, is it clear? So now